हफीज ताइब की लिखी हुई नज़म हमद का शेर नंबर 3 है। किसके लिए नजूम बकफ है रवश रवश, किसके लिए नजूम बकफ है रवश रवश, बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक। नजूमे बकफ के मानी हैं हथेली पर सितारे लिए हुए। नजूम के मानी सितारे और बकफ हथेली में मुट्ठी में सितारे लिए हुए ज्यादा मुनासिब है। रवश रवश के मानी है हर क्यारी, मुराद कहकशाएं जो सितारों की कहकशाएं हैं, क्यारियां हैं। बाबी शहूद गवाही या शहादत का दरवाजा। बाब के मानी दरवाजा होता है और शहूद के मानी होते हैं गवाही के, शहादत के। मफहूम, हर कहकशां हथेली पर सितारे लिए हुए है, यानी कि हर कहकशां की मुट्ठी में सितारे हैं। गोया तमाम दुनिया में ज़हूरे हक का दरवाजा खुला है। तशरीह, हफीज ताइब उर्दू के मुमताज और मुनफरिद शायर हैं। उन्होंने हमदिया और नातिया शायरी को फनी नजाकत और रूहानी लताफत के साथ पेश किया है। अजीज तुलबा, आप जानते हैं उनके यहाँ ख्यालात की पाकीज़गी और जज्बात की शिद्दत पाई जाती। उनके अंदाजे बयान में दाखिली सोच और अकीदत नुमाया होती है। उनकी शायरी कारी के दिल में मोहब्बत अलाही और इश्क मुस्तफ़ा का जज्बा बीदार करती। ये शेर एक सवाल है, मगर इस सवाल में यकीन छुपा हुआ है। शायर कायनात के निजाम पर गौर करता है और हैरत से पूछता है कि ये सितारे जो आसमान की वुसअतों में रोशन हैं, ये किसकी खातिर रोशनी बखेर रहे हैं? इनका नूर, इनका नज़म और तरतीब और इनकी रानाई यानी खूबसूरती आखिर किसके लिए है? ये एक मामूली सवाल नहीं बल्कि खुदा की पहचान की तरफ एक फिक्री दावत है। नजूम यानी सितारे कायनात के चिराग हैं। हर रवश रास्ते में इनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि किसी आला हस्ती ने इन्हें किसी खास हिकमत के तहत वहां सजा रखा है। इनकी रोशनी, इनके रास्तों पर बिखरे होना सब एक मकसद के तहत है और वो मकसद इंसान को खुदा के वजूद की तरफ मतवज्जो करना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई मकामात पर सितारों का जिक्र किया है। सूरह मल्क में इन्हें आसमान की जीनत भी कहा गया। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजा दिया है। ये सितारे जो आसमान की खूबसूरती का जरिया हैं, वो अपने खालिक की पहचान का जरिया भी हैं। सितारे रात को जुगनुओं की तरह टिमटमाते हैं, हालांकि इनका वजूद जमीन के हजम से भी कई गुना ज्यादा बड़े आग के गोले की तरह है। आग के इतने बड़े गोले किस तरह इंसानों के लिए खूबसूरत वजूद बन जाते हैं, ये अमर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत देता है। बकौल शायर मुज़फ्फर वारसी, हर सितारे में आबाद है एक जहां, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। अजीज तुलबा, दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि बाबे शऊद किसका खुला है। उफक उफक, यहां बाबे शऊद एक गहरा मफहूम रखने वाली सूफियाना तरकीब है। तरकीब क्या होती है? जिसमें दो लफ्ज हों। इस शेर में यह खास मानवियत रखती है। इस तरकीब में बाब अरबी जुबान का लफ्ज आया है जिसके मानी है दरवाजा, रास्ता या दाखिल होने की जगह। शहूद भी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मुशाहिदा करना, आंखों से देखना, हाजिर होना या किसी हकीकत का शऊरी अदराक करना। अदराक करना यानी कि उसको अच्छे तरीके से समझ जाना।
صوفیانہ اصطلاح میں شہود اس تجربے کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی سچائی یا حقیقت کو اپنی باطنی یا ظاہری آنکھ سے براہ راست دیکھتا یا محسوس کرتا ہے۔ باطنی آنکھ جو حکمت کی آنکھ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، اور ظاہری آنکھ جو ہمارے چہرے پہ سجی ہوئی آنکھیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، باب شہود سے مراد وہ دروازہ یا راستہ ہے جس سے گزر کر حقیقت کائنات کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ یہ دروازہ عقل، معرفت اور باطنی بیداری کے ذریعے کھلتا ہے۔ یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خدا کے وجود، اس کے جلووں اور کائنات میں اس کے مظاہر کو محسوس کر سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کائنات میں اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، جہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی اللہ حق ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات اور انسان کے اندر ادراک کے ایسے دروازے کھولے جاتے ہیں جن سے خدا کی معرفت آشکار ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے، جس کی ہمیں پہچان ملتی ہے۔ قرآنی آیات سے اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ خدا کا مشاہدہ یعنی شہود صرف آسمانوں اور زمین میں نہیں بلکہ خود انسان کے باطنی شعور سے بھی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ زاریات، ترجمہ آیت نمبر 21 کا: اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ عزیز طلباء، قرآن مجید بار بار اہل عقل کو دعوت دیتا کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کریں۔ سورج، چاند، ستارے، دن، رات، پہاڑ، دریا، بارش، فصلیں، سب ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کا یقین۔ بقول شاعر، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو باحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو باحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ حسن و خوبی مہارت کے ساتھ، جس میں کچھ نقص نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ افق پر مشاہدے، گواہی اور پہچان کے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس کی پہچان اور معرفت کے دروازے کھلے ہیں؟ یہ سوال دراصل انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کائنات کے ہر افق، ہر کنارے اور ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کائنات کے ہر گوشے میں صرف اس کے وجود کی جھلک ہے۔ مشاہدہ کرنے والی آنکھ کے لیے ہر منظر ایک دروازہ ہے جو خالق کی طرف کھلتا ہے۔ ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ نظم کائنات ایک صاحب حکمت ہستی کے دست قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہر طرف اسی کے نشان بکھرے ہیں۔ بقول امیر مینائی، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ عزیز طلباء، اس شعر میں نجوم بکف روشوں کا باب شہود کے ساتھ ایک گہرا مانوی ربط ہے۔ مانوی ربط ہے، بہت ہی طاقتور تعلق ہے۔ نجوم بکف کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں ستارے لیے ہونا۔ پہلے مصرے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کائنات کی ہر روش یعنی کہ راستہ، ہر کنارہ ہاتھوں میں ستارے لیے ہوئے ہے۔ ستاروں کی روشنی باب شہود یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ نجوم بکف روش دراصل باب شہود کی تمہید ہے۔ جب انسان کائنات کی روشوں میں بکھرے نجوم کو دیکھتا ہے، یعنی خدا کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، تو اس پر باب شہود کھلتا ہے، یعنی اس پر معرفت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر ستاروں کی روشنی اور ہر
उफक पर कुदरत की निशानियों का जिक्र करके सवाल करता है कि कभी इन पर गौर किया कि ये सब किसकी कुदरत की निशानियां हैं। ये सब इंसान के लिए दावते फिक्र हैं कि वो अपने खालिक को पहचाने और उसकी बंदगी बजा लाए। अब हम इस शेर के फनी महासन का जायजा लेते हैं। मिसरा ऊला में जबल जबल के अल्फाज और मिसरा सानी में उफक उफक के अल्फाज सनत तकरार हैं, जो हमने देखा कि पहले दो अशार में भी है। इसी तरह तीसरे शेर में भी सनत तकरार है। शेर में एक हसीन तरन्नुम पैदा हो गया है। इसी तरह शान जलाल और रंगे जमाल की तराकीब एक दूसरे के मुकाबल आई हैं, जिससे शेर का सौती हुस्न मजीद निखर गया है। शेर का इस्तिफामिया अंदाज अपने अंदर तजस्सुस लिए हुए है, जो इंसान को गौर व फिक्र पर मायल करता है। मिसरा ऊला के हर लफ्ज के मुकाबले मिसरा सानी के अल्फाज भी हम वजन है। यह सनत तरसी का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस तरह से शेर के सभी आशार में सनत तकरार, सनत तरसी और सौती हुसन और इस्तिफामिया असलूब मौजूद है। अजीज तुलबा, शेर नंबर 3 की तशरीह मुकम्मल हुई। शेर नंबर 4 की तशरीह के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हामी नासिर।